ए वायुर जो गुणवत्ता मापिया आम एयर क्वालिटी इंडेक्स हूँ गोटे सूची यहाँ हूँ गोटे क्यूबिक मीटर रे आम जिते गुड़ा सब सूक्ष्म कणिका सब अच्छी पार्टिकुलेट मैटर तार घनत्व उपर तार गोटे मानदंड अच्छी से मानदंड 0 ରୁ 500 पर्यंत परिव्याप्त 0 ରୁ 50 हेले यहाँ गुड 50 ରୁ 100 हेले सेटा साटिस्फैक्टरी बा मैनेजेबल 100 ରୁ 200 हेले सेटा जहाँ कहते मॉडरेट 200 ରୁ 300 हेले पुअर 300 ରୁ ऊपर हेले वेरी पुअर एवं 400 ରୁ 500 500 ऊपर को हेले वेरी सिवियर एवं 500 ऊपर को 900 पर्यंत हेले यहाँ पॉइजनस यहाँ गोटे मानदंड आम से अनुजाई कि पार्टिकुलेट मैटर बा सूक्ष्म कणिका जो सब अच्छी दुई भाग विभक्त गोटे हूँ 10 माइक्रॉन PM10 बोली कहूँ ता तलू सेटा इनहेलेबल आम श्वासक्रिया नहीं पार PM2.5 जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म कणिका अच्छी सहीटा आमर श्वासनल की सीधा सड़क जाकि नाना प्रकार रेस्पिरेटरी प्रोब्लेम बा जोटा कि आम श्वासजनित नाना प्रकार समस्या सृष्टि करे आजमा ठार आरंभ करी आमर श्वास प्रश्वास नबार व्याहत सृष्टि करे ये यार कारण हूँ साधारणतः आमर जोटा मृत्तिका अच्छी ता उपरे जो ओजोन अच्छी एवं कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गाड़ी मोटर जोटा बाहर जोटा कि पार्टिकुलेट मैटर जो घर तैयारी हो कंक्रीट जंगल काटिक आम कंक्रीट घर सब तैयारी करूँ बाली गोड़ी माटी सब बाटे पड़ुची एवं प्लास्टिक पदार्थ पड़ुची से सब आलोक विचूर्ण होगी अति माइक्रो प्लास्टिक परिणत होची से गोटा कारण हो पारे युवा सब ताको मापियापी पल्यूटांट केते धर रखुची ताको सब मापी तार उपरे ताको मापिक आम PM2.5 PM10 ताको निर्धारण करथाउ साधारणतः बर्तमान ओडिशा रे विशेषतः शीत दिन में कारण शीत दिन में वायुमंडलर कूल रहे बा ठंडा रहे ठंडाटार घनत्व बढ़ी जाए डेन्स हो जाए डेन्स हो गले नाना प्रकार जो प्रदूषक अच्छी ताकू टाणी धरे एवं से प्रदूषक गुड़िक टाणी धरला बेलू आम ऊपर लेयरटा हूँ वार्म लेयर बा उत्तप्त लेयर गोटे आटमोस्फेरिक इन्वर्सन चले माने वार्म लेयर कोल्ड लेयर पर एटमोस्फेरिक इन्वर्सन चले एवं जो कोल्ड लेयर गुड़ा प्रदूषक गुड़ा धर रखी से पुणी फेरी आसे अर्थ को फेरी आसे सुतरां आम अनुभूत करूँ जे मापकटा माने मानदंडटा बढ़िबार सेटा साहाय्य करे जेतिकी डेन्स हम डेन्सर हम से पल्यूटांट बेसी आसबे आमर PM2.5 PM10 बढ़ी चलो सुतरां यही अनुजाई कि आम ओडिशा रे बर्तमान 6-7टा जगार बर्तमान वेरी पुअर अच्छी एवं वेरी पुअर कंडीशन अच्छी 300 ऊपर को मानदंड अच्छी आम कटक आज 341 342 PM2.5 देखा सुतरां यहाँ निर्दिष्ट भाव गोटे चेतावनी समय आसी ये जो इंधन चालित गाड़ी मोटर जानवाहन अच्छी ता देहर जो निर्गत बाष्प कार्बन मोनोक्साइड ताको परिमाण जदि बढ़ी जाए यहाँ अति भयानक हम मुझे उदाहरण देपे जदि चिंता करूँ यहाँ 900 होगला ताले एते प्रदूषण मात्रा बढ़ीज यहाँ गोटे पॉइजनस विषाक्त हो वायुमंडल विषाक्त हो बर्तमान जो परिस्थिति अच्छी यहाँ आम कहीं वेरी पुअर कहूँ आम 25टा ରୁ 30टा सिगरेट खाइले जो क्षतिटा घट बर्तमान ये जो वायुमंडलर वायु अच्छी ताको आघ्राण कले आम से स्वास्थ्य हानि घट ये गोटे उदाहरण निपारे यहाँ केमी रोक जापर आमर जो धरतु आम गछ सभ्यता ना गछ गुड़ा काटी पकड़े नूतन गछ सफिसीयंट भाव सृष्टि माने ये
କଲେନି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ କମିଗଲା ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସେଇଟା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଲା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ୱାଟର କଣିକା ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଦୂଷକ ସବୁ ଆସି ଇଏ ହେଲେ ଆମର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦଲ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଲାଣି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପିଲାର ନାହିରେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖଣିକାରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଯାହା କହନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମକୁ PM 2.5 PM10 ବଢ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କେବଳ ଶୀତ ଦିନେ ଏଇଟା କାହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେନ୍ସର ହେଇଯାଏ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ପ୍ରଦୂଷକ ମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଶୀତ ଦିନରେ ଆର ମାପଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ କେବଳ ଯାହା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଟରରୁ ଯେଉଁ ଇ ବାଇକ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି ଇ ମୋଟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ବାହନ ଇଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଇଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କମିପାରିବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାନବାହନ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିବା ଆମର ଗୋଟେ ମାପକ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଫୋରିବା କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆନାଲାଇଜର ଅଛି କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆନାଲାଇଜରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫ୍ରି ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛେ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣରେ ସେଇଟା ରହୁଛି କି ନାହିଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ତ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ପରିମାଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ କେଉଁଦିନ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ହେଜି ବା ନେସ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ପୁରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷିତ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସହର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଘନତ୍ୱ ବା ପ୍ରତି ଯାହା କହନ୍ତି ସ୍କୋୟାର ମିଟରରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା କହନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ୱେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନେ ଯାହାର କାରଣ ହେଇପାରେ ବା ଗଛ କାଟୁଛେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଯାନ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଯାନବାହନ ଆଣିବା କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯାନବାହନ ଆଣିବା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର କିମ୍ବା ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଯେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲରେ ଆଲୋକ ଆଣିକି ବା ଆମେ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ପରିଣତ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଚଲେଇ ପାରିବେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ସେଠି ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ରଖିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଅଧ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ରହିଯିବ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେନି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ସେଇଟା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ।